अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तहसीनुल्लाह। मुहतरम भाई दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तकरीबन 2 महीने से मैंने वीडियो शेयर नहीं की, तो सोचा कि आप लोगों के साथ आज एक ज़रूरी वीडियो शेयर करूँ जिससे आप लोगों को बहुत अहम मालूमात आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोग जो कि कतर आने के ख्वाहिशमंद हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस शेयर की थी जिसमें मेरा मकसद यही था कि जो लोग कतर आना चाहते हैं वो सही एजेंट और सही लोगों के हाथों लग जाए और धोखे का शिकार ना हो जाए, नुकसान का शिकार ना हो जाए। मकसद सिर्फ यही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने ये चीज़ आपको नहीं बताई क्योंकि ये एक और किस्म के धोखे शुरू हो गए हैं जिसका आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने ये आप लोग के साथ शेयर किया था कि बहुत ऐसे एजेंट हैं जो कि आपको बताएंगे कि हम आपको वीज़ा देते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोग पहले मेडिकल कराएंगे किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री में। तो वो जो प्राइवेट लेबॉर्ट्री होती है वो इन एजेंटों के अपने होते हैं या इन लोग के साथ लिंक होता है। वहाँ पे आपको बुला के 5,000 से लेके 15,000 तक आपको मेडिकल करवाएगा, जो कि कम्प्लीटली धोखा है। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कतर के लिए मेडिकल सिर्फ कतर वीज़ा सेंटर में होता है और उसके लिए जो पैसे जमा होते हैं वो कतर में आपका जो स्पॉन्सर होता है वो ऑनलाइन सबमिट करता है और आपका मेडिकल तब होगा जब आपका वीज़ा ऑनलाइन शो करेगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों को अगर आपको डिटेल चाहिए इसके हवाले से तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आज आप लोग के साथ एक और बात करना चाहता हूं कि मेरे साथ रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक बंदे से बात हुई। तो उसने मुझे तकरीबन 2 महीना पहले मैसेज किया था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक एजेंट है, उसने मुझे बताया कि मेरे पास वीज़ा है, तो आप एक काम करेंगे कि हमको 50,000 रुपये एडवांस देंगे। तो उसने मुझसे पूछा कि उनका तरीक़ेकार ये है कि मैं उसको 50,000 एडवांस दूंगा, फिर उसने बताया कि जब हम आपके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे तो उस टाइम पे आप 50,000 देंगे और जब आपका वीज़ा शो हो जाएगा और आपका कतर वीज़ा सेंटर के लिए मेडिकल शो हो जाएगा तो 50,000 उसके बाद देंगे। मतलब है कि 1,50,000 इस तरह, लगभग 1 लाख से 1,50,000 इतने पैसे थे तकरीबन। तो मैंने उसको पहले मैसेज में ये बताया था तकरीबन 2 महीने पहले कि जनाब आप एक काम करें, सबसे अहम चीज़ क्या है कि ये बंदा आपके साथ उधर भी धोखा कर सकता है कि आपके लिए वीज़ा तो शो करेगा, आपका मेडिकल भी शो करेगा, लेकिन जब आप पूरे पैसे इसको देंगे तो उसके बाद आपको शो करेगा कि वीज़ा कैंसिल हो गया। तो जब वीज़ा कैंसिल हो जाएगा तो जिन लोगों ने यहाँ पे वीज़े के लिए पैसे सबमिट किए, तो उसने कितने पैसे सबमिट किए, 500 रियाल मेडिकल के लिए और 200 रियाल जो वीज़े का फ़ीस है उसके लिए। तो मतलब है कि 700 रियाल पाकिस्तानी, 28-29,000 रुपये बन गए और आपसे वहाँ पे 1 लाख और 1,50,000 रुपये लिए। तो मतलब है कि उसको इतना बड़ा फ़ायदा हो गया। तो उस बंदे ने फिर मुझे मैसेज किया कि यार ये तो कैंसिल शो कर रहा है। तो मैंने पुराना वाला मैसेज रिप्लाई करके उसको ये बताया कि मैंने आपको 2 महीने पहले बताया था कि पूरे पैसे ना दे, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो फिर वो बंदा बोल रहा है कि मैं उधर जाता हूँ उस एजेंट के पास। तो बोला कि मैं जब एजेंट के पास गया तो मैं नहीं, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आए थे और वही शिकायत कर रहे थे। मतलब है कि एक बंदे के साथ धोखा नहीं हुआ, बहुत से लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो एक तो ये चीज़ है कि वीज़ा सिस्टम में आने के बाद आपका मेडिकल शो करने के बाद भी कैंसिल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो किसी भरोसे वाले आदमी से अपना काम कराए, भरोसे वाला आदमी ना हो तो आप काम ना कराए उससे, ठीक है। और अगर आपने किसी को पैसे देने भी है तो इतने ज़्यादा पैसे ना दे कि आपको बड़ा झटका लग जाए। अच्छा, दूसरी बात, कल जुमे के दिन एक बंदा मुझे मैसेजेस कर रहा था, उसके साथ तो बहुत टाइम से कांटेक्ट था, लेकिन कल उसने मुझे बताया कि मेरा वीज़ा शो कर रहा है। तो मैंने उसको बताया कि उसका वीज़ा शो कर रहा था, उसमें 3 महीने का टाइम लिखा था, कुछ में 6 महीने का टाइम लिखा होता है, कुछ में 9 महीने का टाइम लिखा होता है। तो मैं आप लोगों की मालूमात के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कतर के जो वीज़े है उसके कुछ मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। तो जो असल वर्क वीज़ा है
تو جب بھی آپ کو ویزا شو کرے گا سسٹم میں، وہاں پہ ایئرلی ورک ویزا ہوگا۔ ایئرلی مطلب ہے سالانہ، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کا جو بھی ویزا آئے گا وہ سال کے لیے ہوگا۔ تو جو ویزا آپ کا ورک ویزا ہے اور اس کا قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل ہو جائے پاکستان میں، اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے تو وہ اصل ویزا ہے ورک کے لیے، جو کہ آپ کنٹینیو کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورک ویزا 3 مہینے کے لیے بھی ملتا ہے، 6 مہینے کے لیے بھی ملتا ہے، اور 9 مہینے کے لیے بھی ملتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ بولے کہ میں آپ کو 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا یا میں آپ کو 9 مہینے کا ویزا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے قطر ویزا سینٹر میں میڈیکل نہیں ہوگا، آپ قطر جائیں گے آپ کا وہاں پہ میڈیکل ہوگا، تو یہ مکمل دھوکہ ہے، کیونکہ یہاں پہ قطر میں میڈیکل نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ بولے کہ 3 مہینے کا ویزا ہے، اس کا مطلب ہے آپ قطر جائیں گے، وہاں پہ 3 مہینے بعد آپ کو پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ اگر 6 مہینے کا ویزا ہے ورک ویزا، اس پہ ملٹی انٹری لکھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، یہ بزنس ویزا ہوتا ہے، ورک ویزا ہے لیکن شارٹ ٹرم ورک ویزا ہوتا ہے۔ کچھ ویزا ہے جو کہ 9 مہینے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی اگر اس کا میڈیکل نہیں ہوا پاکستان میں تو یہاں پہ وہ ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں، جو 3 مہینے کا ویزا ہے یا 6 مہینے کا ویزا ہے یا 9 مہینے کا ویزا ہے، اگر وہ آپ کو کوئی بندہ دیتا ہے اور آپ کو یہ بولتا ہے کہ آپ قطر میں جائیں گے تو وہاں پہ یہ ہم ٹرانسفر کریں گے دوسری کمپنی میں، یا اس کو کنورٹ کریں گے پرماننٹ ویزا میں جو کہ 1 سال کا اقامہ ملتا ہے اس میں کریں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے، جتنا مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پورا معلومات کر کے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ میرا خود اپنا بھائی جو کہ پچھلے مہینے عید سے تقریباً 4-5 دن پہلے پاکستان چلا گیا، وہ یہاں پہ تھا، وہ یہاں پہ فیملی ویزا پہ تھا، یہاں پہ کمپنی نے اس کو ویزا دیا۔ ویزا دینے کے بعد ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کا میڈیکل یہاں پہ ہو جائے، کیونکہ وہ آلریڈی یہاں پہ اویلیبل ہے۔ اگر اس کا میڈیکل یہاں پہ ہو جائے تو اس کو پاکستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو رولز ہے، یہاں پہ جو سسٹم ہے، اس کے مطابق اس کو جانا پڑا۔ ابھی بھی وہ پاکستان میں ہے، تو اس کا جب میڈیکل سب کچھ ہوگا QEC کے بعد اس کا ویزا پرماننٹ لگ جائے گا، اس کے بعد آئے گا۔ یہ میں اپنے بھائی کی بات، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب کوئی بھی بندہ آپ کو یہ بولے کہ آپ کا میڈیکل قطر میں ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میڈیکل یہاں پہ، تو اس کے لیے بہت بڑا ہاتھ چاہیے، مطلب ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی سفارش چاہیے۔ اگر منسٹری میں کوئی بندہ کرتا ہے، کچھ بڑے کمپنیز ہے، بڑے شیخ ہے، کہ اس کو ایک بندہ یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن اس کا ویزا نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کر سکتا ہے، تو پاسبل ہے، لیکن میرے حساب سے پاسبل نہیں ہے۔ خطریوں کے لیے پاسبلٹی ہوگی کیونکہ وہ یہاں کے لوگ ہیں، لیکن جتنا مجھے معلوم ہے، جتنا میں نے دیکھا، جن کا QEC نہیں ہوا، جس کا QEC میں میڈیکل نہیں ہوا، اس کا ویزا لگنا یہاں پہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ صرف میں اپنے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرا ایک کولیگ ہے آفس میں، وہ بھی ابھی جا رہا ہے، 2-3 دن میں وہ جا رہا ہے انڈیا، وہ بھی یہاں پہ ہے، لیکن اس کا قطر ویزا سینٹر سے جب تک میڈیکل نہیں ہوگا وہ یہاں پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اس کا بھی ویزا ایسا تھا کہ پرماننٹ ویزا نہیں تھا۔ تو جناب بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا ملک بار چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں، تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیملی کو سپورٹ کریں۔ اور میں نے جتنا بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ پردیس آنا چاہتے ہیں، جو غریب طبقے والے لوگ ہیں، وہ اکثر یہ پیسے لوگوں سے ادھار لے کے ایجنٹ کو دیتے ہیں، لیکن ایجنٹ کو کیا، اس کو جو ہے نا اس کی تمیز نہیں ہے کہ میں حرام کھاتا ہوں کہ حلال کھاتا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، میرا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ دھوکے باز ایجنٹ سے بچ جائے، اور آپ لوگ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سارے جو ایجنٹ ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ کو بہت اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں، بہت اچھے لوگ مل جاتے ہیں جو آپ سے جو پیسے لیتے ہیں اس پیسے کے مطابق آپ کا کام کر کے آپ یہاں پہ آ کے آپ اپنا یعنی جتنا بھی مزدوری وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن
इस तरह के एजेंट आपको 10 से 20% मिलेंगे, और जो 80-90% है वो धोखेबाजी करते हैं। धोखा किधर से शुरू हो जाता है कि सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप अपना मेडिकल जो है ना, मेडिकल के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, पासपोर्ट भेजो। क्योंकि मैं आप लोगों के जो साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं वीज़ों का काम नहीं करता, ना मेरा किसी एजेंट के साथ ताल्लुक़ है, ना मैं किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि ये काम करता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मुझसे ये डिमांड ना करे कि हमको वीज़ा दे, हमारे साथ हेल्प करे। ये मैंने बात इसलिए कही कि मैं आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये रमज़ान में एक बंदे ने पोस्ट किया था कि मेरे पास आज़ाद वीज़े है, तो नंबर पाकिस्तान का था। तो क्योंकि हमारे भी अपने रिश्तेदार हैं, हमको भी वीज़े चाहिए, वो भी आना चाहते हैं, तो मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि जनाब मुझे वीज़ा चाहिए, आपका पोस्ट मैंने देखा, तो आपके पास वीज़ा है? तो उसने मुझे बताया हाँ हमारे पास वीज़ा है। मैंने कहा कितने का? उसने कहा 14,000 रियाल। तो मैंने उससे बात पूछी कि इसमें क्या है, इस 14,000 में क्या शामिल है? तो उसने बताया कि इसमें वीज़ा, मेडिकल ये शामिल है, और कतर आईडी वो हम बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका प्रोसीजर क्या है? तो उसने फिर अपने सवालात शुरू किए कि आपका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, आपका पासपोर्ट है, उसमें कितना टाइम है, आपके डिग्री अटेस्टेशन सब कुछ है, ये है वो है, सारे जो है ना सब कुछ बता दिए। तो मैंने उसको बताया कि जनाब बात ये है कि अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको मुझे ये बताना चाहिए कि आप अपना पासपोर्ट कॉपी भेजो बस। कतर वीज़ा के लिए पासपोर्ट का एक फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज के आपका कतर के लिए वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। तो मैंने उसको बताया कि मुझे प्रोसीजर बताओ कि प्रोसीजर क्या है। मैं आपसे वीज़ा लेता हूँ तो मुझे प्रोसीजर बताओ कि मैं आपको एडवांस कितने पैसे दूंगा, फिर जब वीज़ा आएगा कितने पैसे दूंगा, फिर जब मैं कतर पे बंदा आएगा उसके बाद कितने पैसे आप लेंगे। तो उसने मुझे बताया कि आपको मुझे पहले 5,000 रियाल देने पड़ेंगे। मैंने कहा 5,000 बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने उसको ये बताया कि मैं आपको 500 रियाल देता हूँ, आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करें, जब मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग होगी उसके बाद मैं आपको 1,000 रियाल दूंगा, जब वीज़ा आ जाएगा फिर उसके बाद 1,000 रियाल दूंगा, जब बंदा इधर आएगा उसके बाद 10,000 रियाल दूंगा। उस बंदे ने कहा नहीं। फिर मैंने उसको अपने वीडियो का एक लिंक भेजा, जो कि मैं आप लोग के साथ वीज़े के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ना कि कतर वीज़े का प्रोसीजर क्या है। जब मैंने उसको वो लिंक भेजा, फिर उसके बाद मैंने जो है ना उसको 1-2 घंटे बाद मैसेज किया कि जनाब क्या तरीक़ेकार है, मैं आपको पैसे भेजता हूँ, वीज़ा चाहिए। उसने मुझे बोला हमारे पास वीज़ा नहीं है, क्योंकि उसको तो पता चला कि ये तो इसके साथ हम नहीं खेल सकते, तो उसने अपना जो है ना रुख बदल दिया। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करें। मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, मकसद जो यूट्यूब का होता है लोगों का, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पैसे के लिए यूट्यूब को चलाते हैं। अगर पैसे के लिए यूट्यूब को चलाना था तो ये पिछले 2 महीने में मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की, क्योंकि कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप अपना बिज़नेस चलाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो जनाब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कतर में एक अच्छे जॉब पे हूँ, ठीक है, अभी भी ऑफिस में मौजूद हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, ये गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जॉब है, अच्छी पोजीशन पे हूँ। मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है, मकसद आप लोगों के रहनुमाई करना है। मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं जिस तरह वीडियो शेयर करता हूँ, जिस तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की देखी जिसने शेयर की है, तो आप मुझे एक लिंक भी सेंड करें कि ये देखिए किसी और ने भी की है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए आपको बहुत मालूमात लेनी पड़ती है, बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, मिनिस्ट्रीज़ के वेबसाइट पर जाके जो अपडेटेड न्यूज़ है वो लेना पड़ता है, जिन लोगों के साथ ये वाक़यात हुए उसके साथ मिलना पड़ता है, असल रियलिटी जो होती है वो आपके सामने लाना ये आसान काम नहीं है। और दूसरी बात यह है, और जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप और लोगों के और जो दोस्त है उसके साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो लोग कतर में रहते हैं।
تو ان کو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ قطر میں جتنے بھی لوگ ہیں میں یہ گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان سے لازم اس کے ساتھ یہ کنٹیکٹ ہو کہ یار ہمارے لیے کچھ بندوبست کرو. یہ نارمل ہوتا ہے. جو بندہ ادھر ہوتا ہے پاکستان میں جو دوست ہوتے ہیں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے کہ یار آپ وہاں پہ ہیں ہمارے لیے بھی بندوبست کرو. تو ویزے کے پروسیجر کو بتانے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے میرا ویڈیو اس کو سینڈ کرے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کہ جناب کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ آپ یہ احتیاطیں کریں. میں تقریباً 82 ویڈیوز میں نے شیئر کی ہے. یہ 83 چل رہی ہے ابھی. تو 82 میں جتنے بھی انفارمیشن ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے. بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا ہے اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو کچھ بھی معلومات ایکسٹرا معلومات حاصل کرنی ہو میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا 00974 3112 3430. یہ ویڈیو میں بھی مختلف جگہوں پہ میں نے لگائی ہے جو آئیکن ہے وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. تو لیکن مہربانی کر کے جو بھی بندہ میسیج کرے صرف وائس میسیج کرے. ٹائپنگ اور کال یہ بہت کم میں رپلائی دیتا ہوں. کال تو میں ریسیو ہی نہیں کرتا واٹس ایپ پہ. ٹھیک ہے. تو آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ آپ واٹس ایپ پہ وائس میسیج کریں. مجھے جب موقع ملے گا میں آپ کو رپلائی کروں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک میسیج کرے واٹس ایپ پہ اس کے بعد کنٹینیو کال آ رہے ہیں. تو آپ مہربانی کریں دوسرے کا بھی خیال رکھیں. اور ایک یہ ہے کہ جو ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ صبح سے مطلب ہے کہ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک اس کے دوران آپ میسیج کر سکتے ہیں. میں رپلائی دے سکتا ہوں. تو انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ معلومات شیئر کروں گا. اور انشاءاللہ ٹرائی کروں گا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا. وہ ٹاپک جو ہے وہ فیمیل ورک ویزا ہے پاکستان کے لیے, جو کہ میرے ساتھ بہت فیمیل نے کنٹیکٹ کیا ہے پاکستان سے. اس کو ویزے کا آفر آیا ہے, جاب کا آفر آیا ہے. تو وہ بہت ضروری ویڈیو ہے. وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گا. اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.